सालकटां जरा फेरेंनि तार सोनामना थाङै फेरें नाङै थैका खरकसा फेरें बेदेकनि सामु टांनाय थैनायनि मुं सिद्धार्थ दास उमर बिसिचिजुगु गामि धर्मनगर आलगापुर पाति मुं पातिव सोरां सालनि फुङाव धर्मनगर थाना खबजाक नतुन पार्टी आमचायो आ सालो नतुन पार्टी आमचायो फेरें तारनो सोनामना थाङो सिद्धार्थ दास ताई गुबुननि तांक्रा रक फेरें तार सोनामनि खालायमा जरा बिनि आचमसा फेरें नांगौ सिद्धार्थ न पाति मुंनि कक्टमा मानै आरो थाङै सगैयो हरबुथानाय ब्रिन्दिया रक सिद्धार्थ न धर्मनगरनि साकामनगर तलां जाखे साक नायकिलि खानायनि रक बनो थैका हनै साकलाय रेखा গামবাড়ি খুলছে খোলার পরে আমি বলছি আর দেখেও লাইনের সম্পূর্ণ আমার জানা না আমি শুনেছি ওসব করছে একদম দেশে খালি এরপরে আমি মহিকে আনতে আগে অনেক চেষ্টা করি তারা মারিলে গিয়া পাশে হয়তো দুই চারের মাথায় ঢুকিয়েছি এরপরে মহিলাকে খালাইছে গিয়ে বেঁচেলের কারণে যোগ করিয়া মোবাইল অনেক চেষ্টা করি দুজনে গ্যাং কাটা হইলে কারেন্ট কিভাবে এলো গ্যাং কাটার পরেও আমরা একটা ইমার্জেন্সি থাকে হ্যাঁ ইমার্জেন্সি আছে কিনা সঠিক আমার জানা নাই